وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita masih pada pembahasan tentang bab berwudu sampai pada al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, furuduhu ay a'dha'uhu, kapan ia diwajibkan atas anggota-anggotanya. Wahya sittatun, ia ada 6. Al-awwalu ghuslul wajhi bikamilihi liqaulihi ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, diwajibkan untuk ghuslul wajhi, mencuci wajah, bikamilihi, secara keseluruhan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati, jika kalian berdiri hendak melaksanakan salat, faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa minhu al-madmadatu wal istinsyaqu, bermadmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaku, dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Li'annal fama wal anfa minal wajhi, dikarenakan fam, mulut, wal anfa, dan hidung, minal wajhi, bagian dari wajah. Ats-tsani ghuslul yadaini ilal mirfaqaini liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua adalah ghuslu, mencuci al-yadaini, kedua tangan, ilal mirfaqaini, hingga kedua siku, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah juga tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku. Ats-tsalisu mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, mashu, mengusap, ra'si, kepala, kullihi, secara keseluruhan, ma'al udhunaini, bersamaan dengan kedua telinga, liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, maka usaplah ru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani, kedua telinga, minar ra'si, bagian dari kepala. Fala yujzi'u mashu ba'dhi ra'si duna ba'dhihi, tidaklah cukup mashu, mengusap, ba'dhi ra'si, sebagian kepala, duna ba'dhihi, tanpa sebagian yang lain. Ar-rabi'u ghuslur rijlaini ilal ka'baini liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan ghuslu, mencuci, ar-rijlaini, kedua kaki, ilal ka'baini, hingga sampai kedua mata kaki, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Al-khamisu at-tartibu li'anna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban, yang kelima adalah at-tartib, tertib, berurutan dalam mengerjakannya. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, dzakarahu, menyebutkannya, mencuci anggota tersebut, murattaban, secara berurutan. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarallahu subhanahu, dan Nabi berwudu murattaban, secara berurutan, ala hasabi, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wajhu, dimulai dari wajah, fal yadaini, kemudian kedua tangan, farra'sa, kemudian kepala, farrijlaini, dan kaki, kama warada dzalika fi sifati wudu'ihi, sebagaimana datang pada sifat, penjelasannya pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Zaid wa ghairihi, pada hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. As-sadisu al-muwalatu, as-sadisu al-muwalatu, yang keenam adalah al-muwalat, berkesinambungan tanpa jeda. Bi an yakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khirin, yaitu dengan cara mencuci satu anggota
aqbal ladzi, langsung setelah yang sebelumnya, mubasyaratan, secara langsung, biduni ta'khirin, tanpa diakhirkan, tanpa jeda. Faqad kana an-nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian, berwudu secara berkesinambungan. Oleh hadis Khalid bin Ma'dan, berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirhami lam yusibhal ma'u. Dahulu Nabi melihat seorang laki-laki yusalli, salat, wa fi dhahri qadamihi, dan pada punggung kakinya ada lum'ah, satu bagian, qadra dirhami, sebesar koin dirham, lam yusibha, yang belum disentuh, al-ma'u, air. Fa amarahu an yu'idal wudu'a, maka Nabi memerintahkan kepadanya an yu'ida, untuk mengulangi al-wudu'ah, wudunya. Falau lam takun al-muwalatu syartan la amarahu bi ghusli ma fatahu wa lam ya'murhu bi i'adatil wudu'i kullihi. Falau lam takun, jika saja al-muwalatu itu bukan merupakan syartan, syarat, pastilah la amarahu, beliau telah memerintahkan kepada laki-laki tersebut, bi ghusli, untuk mencuci ma fatahu, apa yang ia lewatkan, walam ya'murhu, dan tidak memerintahkannya untuk i'adati, mengulangi, al-wudu'i, wudu, kullihi, secara keseluruhan. Walum'atu al-mawdi'u alladhi lam yusibhul ma'u fil wudu'i awil ghusli. Lum'ah itu adalah al-mawdi', satu bagian yang tidak disentuh air dalam berwudu atau dalam mandi. Al-mas'alatul khamisatu, permasalahan kelima, sunanuhu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha. Ada pekerjaan yustahabbu fi'luha, yang sunnah untuk dikerjakan indal wudu'i, pada saat berwudu, wa yu'jaru 'alaiha, dan diganjar man fa'alaha, yang mengerjakannya dibalas dengan pahala. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkannya, fala haraja 'alaihi, maka tidak berdosa atasnya. Wa tusamma hadhil af'alu bi sunanil wudu'i. Pekerjaan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Wa hiya at-tasmiyatu fi awwalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi 'alaihi. At-tasmiyah fi awwalihi, bertasmiyah di awal wudu, liqaulihi, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'ah, tidak ada wudu, liman lam yadhkur, bagi siapa yang tidak menyebut ismallahi, nama Allah, alaihi, pada wudu tersebut. As-sani as-siwaku, yang kedua adalah bersiwak, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Berdasarkan hadis Nabi, laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka benar-benar aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwaki, ma'a kulli wudu'in, bersama dengan mereka berwudu. As-salisu ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu'i. Ketiga adalah ghuslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan, thalathan, 3 kali, fi awalil wudu'i, pada permulaan wudu, li fi'lihi, berdasarkan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaghsilu kaffaihi thalathan, kama warada fi sifati wudu'ihi, yaitu ketika beliau mencuci kedua kaffaihi, telapak tangannya, thalathan, 3 kali, kama warada, sebagaimana yang datang dalam sifat wudunya. Ar-rabi'u al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimi. Al-mubalaghah, bersungguh-sungguh, fil madmadati, dalam bermadmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, li ghairi shaimi, bagi orang yang tidak berpuasa. Faqad warada fi sifati wudu'ihi, telah datang pada sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
famadmada wastansara, dan beliau bermadmadah, berkumur-kumur, wastansara, dan mengeluarkan air dari hidungnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya juga, wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Wabaligh, dan bersungguh-sungguhlah fil istinsyaqi, dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali jika engkau berpuasa. Al-khamisu ad-dalku, memijat. Wa takhlilul lihyatil kathifati bil ma'i hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Wa takhlilu, dan menyela-nyela, al-lihyati, jenggot, al-kathifati, yang lebat, bil ma'i, dengan air, hatta yadkhula, hingga masuk, al-ma'u, air tersebut, fi dakhiliha, ke dalam jenggotnya. Li fi'lihi, berdasarkan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza tawadda'a yudalliku dhira'ihi. Dahulu beliau jika berwudu memijat dhira'ihi, kedua lengannya. Wa kadzalika kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihiyatahu. Karena dahulu beliau yudkhilul ma'a, memasukkan air, tahta hanakihi, dari bawah tenggorokannya, wa yukhallilu bihi, dan menyela-nyela dengan air tersebut, lihiyatahu, jenggotnya. As-sadisu taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah mendahulukan yang kanan, 'alal yusra, dari bagian yang kiri, fil yadaini, pada tangan maupun pada kaki, berdasarkan fi'ilnya Nabi. Fa innahu kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dahulu beliau menyukai at-tayamun, memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi, pada saat menggunakan sendal, wa tarajjulihi, dan melepaskannya, wa tahurihi, dan pada saat beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada seluruh keadaannya. As-sabi'u taslisul ghusli fil wajhaini. Taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wa rijlaini. Mengulangnya sebanyak 3 kali, mengulang cucian sebanyak 3 kali, fil wajhi, pada wajah, wal yadaini, dan 2 tangan, wa rijlaini, dan 2 kaki. Fal wajibu marratan wahidatan, yang wajib adalah 1 kali, wa yustahabbu salasan, dan disunahkan 3 kali, li fi'lihi, berdasarkan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabata anhu, telah datang darinya, annahu tawadda'a marratan wa marrataini wa salasan, bahwasanya beliau berwudu 1 kali 1 kali, dan 2 kali 2 kali, lalu 3 kali 3 kali. As-saminu az-zikrul waridu ba'dal wudu'i, berzikir dengan zikir yang datang ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Berzikir dengan zikir yang telah datang dalam hadis setelah berwudu, tidaklah ma minkum ahadun, tidak adalah ada salah satu dari kalian, ya tawaddau, yang berwudu, fayusbighul wudu'ah, dan membaguskan wudunya, summa yaqul, kemudian berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kecuali akan dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyah, pintu langit yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia masuk dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki. Demikianlah pembacaan kitab kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.